हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने मु आज आउ एक रेसिपी वीडियो नहीं आछि। चलंतु आज ए रेसिपी वीडियो टी स्टार्ट करिबा। तो सांग माने रेसिपी वीडियो टी स्टार्ट करबा पूर्व मु पुणी थरे कहि रखुछि मोर बिहू पूर्वी लाइफस्टाइल चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु और वीडियो टी भलो लागुतले कमेंट मध्य करंतु। सांग माने जम्मारो भी वीडियो टी को स्किप करंतु पूरा शेष पर्यंत देखि नियंतु। हेले आ डेरी काहे कि सांग माने चलंतु आज ए रेसिपी वीडियो टी स्टार्ट करिबा। देखो सांग माने ओडिया स्टाइल मटन आलू तरकारी बनैबा पई मु प्रथमे एटी अदा रसुण जीरा को पेस्ट करि नेबी। देखो सांग माने अदा रसुण पेस्ट एटी वर्तमान मटन रे आलू देबा पई मु आलू को तेल रे लाल भाबरे भाजुची। एबे वर्तमान गैस रे प्रेशर कुकर को बसैले प्रेशर कुकर टी पूरा गरम हेबा परे मटन बनैबा पई एठी सरिसो तेल को ऐड करली। देखंतु सरिषो तेल को देली किंतु आपण मन चाहिए एठी सरिषो तेल किंबा रिफाइन तेल को मध्य यूज करि परिबे। सेडा आपण को इच्छा रे आपण जेउ तेल भी यूज करि परिबे। वर्तमान एठी तेल पूरा गरम हेबा परे तेजपत्री को देली। देखंतु सांग माने वर्तमान तेल आ तेजपत्री पूरा गरम हेबा परे किछि कटा होई रखिथिबा पियाज को ऐड करूछि। पियाज को भल भाव में लाल हेबा पर्यंत भाजी नेबा। देखंतु सांग माने पियाज वर्तमान लाल होई भाजी होई गलानी। देखंतु सांग माने पियाज टी पूरा भल भाव में भाजी होई जायछि। एबे एथिरे मटन को ऐड करबा। मु एही मटन को सफा करी धोई लुण हल्दी गुंड गळेकी रखिछि। चलंतु एबे पियाज रे मटन को ऐड करबा। मटन को ऐड करबा परे आमे एठी बाटिकी रखिथिबा अदा रसुण पेस्ट को ऐड करूछि। देखंतु सांग माने किछि अदा रसुण पेस्ट को एमिते ऐड करबा एवं ऐड करबा परे पूरा भलो भाबरे गळेई नबा जा फଳରେ कि अदा रसुण पेस्ट पियाज मटन सब मिसी पारिबो। दुई रु 3 मिनट एमिति गळेबा परे मटन को एबे एठारे टमाटो को ऐड करबा। देखंतु मु एठी 500 ग्राम मटन को 2टी टमाटो यूज करिछि। एबे गैस को मीडियम रे रखी याकू 2 रु 3 मिनट पर्यंत घोड़ेई दबा जा फଳରେ कि मटन टा पूरा कसी होई पारिबो। देखंतु सांग माने एबे तो मटन पूरा कसी होई सारिलानी। देखंतु देखंतु एबे एतरे 1 स्पून हळदी गुंड को देली। राग अनुसार आपण माने एबे एठी लंका गुंड को ऐड करि पारिबे जा फଳରେ मटन टिके राग होइतले खाइबा पे भलो लागे। सेति पई बोली मु एठी 2 रु 3 स्पून लंका गुंड को ऐड करूछि। एबे वर्तमान एठी गरम मसला पाउडर को ऐड करिली। किछि जीरा पाउडर को मध्य ऐड करिली। एबे एहा को पूरा भलो भाबरे गळेई दबा। देखंतु सांग माने एबे वर्तमान स्वाद अनुसार लूण को ऐड करि परिबे।
ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଡ୍ କରୁଛି। ଆଳୁକୁ ଏଡ୍ କରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏହାକୁ ପୁଣି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମଟନର କଲରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଟନ ଏମିତିରେ ହିଁ ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କିଛି ଚାଇନା ସଲ୍ଟକୁ ଏଡ୍ କରିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏବେ ମଟନର କଲରଟି କେଉଁ ଭାବରେ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଏଠାରେ ଚିକେନ ମସଲା ପାଉଡରକୁ ଟିକେ ଏଡ୍ କରିଲି। ଏହାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମଟନ ତରକାରୀଟି ପୁରା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣିକୁ ଏଡ୍ କରୁଛି। ଗରମ ପାଣିକୁ ଏଡ୍ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏମିତିରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଟନ ଅଧା ସିଝି ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି 3ଟି ହିଁ ସିଟି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଆମର ମଟନ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମାତ୍ର 3ଟି ସିଟି ହିଁ ଦେଇକି ମଟନ ତରକାରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଅଧିକ ସିଟି ଦେଇନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ଅଧା ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ସିଝିବା ପାଇଁ ବାକି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ 3ଟି ହିଁ ସିଟି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତରକାରୀଟି କେଉଁ କଲର ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତରକାରୀ ତ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ତରକାରୀ ଉପରେ କିଛି ମଟନ ମସଲା ପାଉଡରକୁ ଏଡ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ମିଟ୍ ମସଲାକୁ ଏଡ୍ କରୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏହି ତାରିଖରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଟନ ତରକାରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ମଟନ ଆଳୁ ତରକାରୀକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଘରେ ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମୋର ପିହୁ ପୂର୍ବୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।